Usa si Nanay Leia nga taga Barangay Bangkas Toril, Davao City sa mga midagsa sa Department of Agriculture 11 Regional Office sa Bago Osyero, Tugbok District, Davao City. Atol sa rollout sa 20 pesos matag kilo nga bugas ni atong Miyerkules. Sumala pa kay Nanay Leia kung gibaligya paunta kini sa ilang barangay, dili na siya kinahanglang mga adlawon aron lamang makapalit og barato nga bugas. Ito, kay dagan po ang kinahanglan ani tag 20 sir oy. Malipay gyud mi sir nga moabot ni dito. Kay tagsara gyud ni sa tibuok kinabuhi sir, karon na gyud ni 20 pesos ang kilo sa bugas. Mausap kini ang panghinaot ni Nanay Joseta nga taga Tugbok nga unta makaabot silang lugar ang maong programa. Mayon ta. Kay aron matagaan ang mga tao tanan dito, kaya naglisod ba pud sila. Gipaklaro ni Janet Doble sa Agribusiness and Marketing Division sa DA11 nga sa kasamtangan anaa pa lang sa upat ka mga barangay sa Davao City ang nagabaligya niini apan hugot nilang giauhag ang ubang barangay nga mosunod aron mas mapaduol pa ang barato nga bugas ngadto sa katawhan. Karon sir, upat ka buka na ang nag-avail na og kanang sana nag-implement na barangay barangay Tungkalan, barangay Balyok, Matina Crossing og barangay Tarandang. Gibutyag usab sa DA11 nga gawa silang buhatan, aduna pay laing mga ahensya sa gobyerno ang gilaumang magbaligya og 20 pesos matag kilo nga bugas sa mga abot nga panahon. Kini aron mas daghan pang makabenepisyo, ilabi na katong anaa sa marginalized sector. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.